السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ندير لكم واحد المشروب عجيب ومزيون بزاف، منعش وصحي لتخسيس الوزن وحرق الدهون وانتفاخ البطن، زائد واحد العصير بلا تعصار. Bonjour à tous, assalamu alaikum. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نعمل لكم واحد العصير انا بعدا كيحمقني لان فيه الحامض. انا اي عصير فيه الحامض او السيترون كيحمقني وتاسيل كيعجبه بزاف. وعنعمل لكم ان شاء الله واحد العصير فيه الخضره وفيه الفواكه. هاد العصير عامر بالفيتامينات وكيصلح رمضان بزاف لانه زعما كيبرد مزيان. هاد العصير غنحتاجو فيه واحد التفاحه مقطعه وجوج الحامضات او الليمون والخياره محكوكه. من الاحسن تحكوها في الحكاكه باش تعطيكم هاد العصير، لان هاد العصير ديالها غنحتاجوه. وهاد التفاحه بغيتو هاد التفاح انا عملت غير وحده، نتوما بغيتو تزيدوا ولا بغيتو بالطيب هاد الحلاوه. بغيتو يكون الحامض طيب هاد الحموضيه هي اللي غلابه، زيدوا الحامض اللي عجبكم، يعني نتوما عينكم ميزانكم. انا عملت غير وحده باش يكون غير شويه د الحلاوه حيت كتعجبني داك الحموضيه. وزيت هنايا اللويزه، بغيتو عملوها انا بغيت كيعجبني الطيبه ديالها، يعني جات شويه مبدله مع العصير د الليمون، كتزود ديك القصوحيه د الليمون. بغيتو عدلوها لا فيرفين، ما بغيتوش تعدلوها ما تعدلوهاش اللي عجبكم. اسيل تقولنا شنو غنعملوا اليوم؟ Oui, donc d'abord pour les ingrédients du jus au concombre, citron et poire. On aura besoin de Non, pas poire, une pomme. pommes, pardon. Donc nous on a déjà le concombre, on l'a râpé. Il faut vraiment bien le râper et pas le couper en morceaux, parce que quand on le râpe comme ça, il y a le jus, on récupère le jus. On a besoin aussi de 2 citrons coupés en rondelles ou en petits morceaux, c'est comme vous voulez. On a la pomme coupée en morceaux. Voilà. Il y a un petit peu de verveine, mais Ouais. ça dépend du choix de la personne. Voilà, c'est pas obligé. Ensuite, on a besoin de sucre هو السكر على حسب القياس. et la peau du citron, parce que maman va vous dire une astuce. هاد القشره د الحامض انا زودت القشره، ما غنطيبهاش في كاين اللي كيحكها وكيطيبها مع العصير، انا ما غنطيبهاش لان كنظن زعما الحموضيه د هاد السيترون تكفي. هاد القشره خليتها باش نوريكم انا علاش كنخليها، كنحتاجها لواحد الحاجه غنوريكم في الاخر د لا فيديو. Voilà, elle va vous dire à la fin de la vidéo, ça sera... دابا عندي واحد الطنجره هنايا عملت فيها الماء دافي، من الاحسن تسخنوه. Donc là, on a fait chauffer de l'eau. غنديروا لا بوم. La pomme. Voilà, on les fait cuire. اسيل عملنا الحامض عافاك. هاد الحامض ضروري تزولوا منه ديك القشره بيضاء Voilà la peau blanche. اي العظم. ها واحد العظم عندي هنايا خصك تزول. هاد ماشي العظم، شنو سميتها، الزريعه اولا البذره On doit retirer aussi. On les met. Voilà. ونخليهم يطيبوا واحد 15 دقيقه هيداك او 10 دقائق. اي ابخي غنطحنوهم. Ainsi on laisse cuire combien de temps? On laisse tout cuire Oui, voilà. dans l'eau tiède Pendant combien de temps? à peu près 10 minutes jusqu'à 15 minutes. D'accord. À tout de suite. Donc du coup on va mettre juste le citron et la pomme, hein. On met rien, on met pas le concombre. concombre c'est à la fin. غنديرو غير العصير والحامض. الحامض والتفاح، الخيار غنعملوه من بعد. Vous voyez l'odeur de la verveine, ça sent super bon. Je vous le conseille vraiment de mettre la verveine. Après, ça sent super bon et ça rajoute un goût en plus. Voilà. Et ça retire l'acidité de citron pour Voilà. celles qui n'aiment pas trop l'acidité. الريحه ديال داك اللويزه عاطيه مع داك زعما مع داك الحامض وداك السيترون، الريحه كتحمق. وانتم لا بغيتو هاد العصير يكون زعما ليكيد بزاف، زيدوا الماء من دابا، زعما احسن ما تزيدوا الماء ديال الروبيني من بعد، ما كيكونش فيه المذاق بحال اللي كيكون المذاق ديال الماء هنايا. وتبارك الله الماء كيشرب ديك الريحه ديال الحامض
وكيشرب ديك الريحه ديال لا فيرفان ديال لويزا. زعما من الاحسن عملوا الماء بزايد من دابا باش كيخرج لكم العصير بزاف. Là, on rajoute l'eau. C'est pas l'eau, c'est le jus. Le jus, pardon. Avec le concombre et on mixe tout. On احنا mixe عملنا le داك tout. الخيار مع داك العصير ديال Eh ben, il est déjà rempli, il reste encore. ونطحنوا كلشي. Ah, c'est prêt. C'est parti pour le deuxième jus. Donc pour ce jus, on aura besoin de 4 carottes coupées en morceaux. Donc je vous conseille de prendre des petites carottes parce que ça donne le goût. Et c'est meilleur. Ensuite, on a de l'abricot en boîte de conserve. Donc on a 800 grammes de 800 grammes d'abricot et gardez bien le sirop, ça va donner du goût au jus. Et une orange pressée. Deux oranges pressées quand même. دونك غنوريكم ان شاء الله العصير الثاني اللي غنقدموا لكم بالخضره. عندنا هي الخيزو ولا الجعده. من الاحسن تختاروا خيزو اللي كيكون صغير ستيتو، لان داك ستيتو هو اللي كيكون فيه داك الطيبه د الحلاوه وعاوتاني كيطيب دغيا. انا ديما للعصير كنختار ديك خيزو لي ستيتو دغيا كيطيب. وعندي واحد البواطه ديال لابريكو، هاد ديال المشمش. هاد المشمش عندي في البواطه، شريت داك البواطه الكبيره. بغيتو نتوما عملوا بواطه صغيره عملوا بواطه صغيره نتوما والقياس ديالكم. وان شاء الله ملي كيكون الموسم ديال المشمش من الاحسن تعملوا المشمش الطبيعي، كيكون اللذه ديالو كتر وكتر. وعندي واحد العصير جلد الليتشينات. هذا الليتشين شويه غنطيبو في الماء مع خيزو وشويه نخليه نطحنو مع العصير ديالنا ان شاء الله. دونك غنحطو، انا غليت الماء، غنعمل خيزو يطيب. شفتي اسيل؟ Oui, j'ai vu. Voilà, on a mis les petites carottes. اكوير. واخا تزيدنا شويه العصير عافاك، Ok, on rajoute غير شويه في الماء. كنزيدو شويه د العصير. زيد يلا غير زيد واحد الكيفالون واحد لتينا معصره صافي. ونخليو هادشي يطيب. ومي يطيب مزيان واحد القياس ديال 20 دقيقه هيداك. on laisse tout cuire à peu près 20 minutes et après on va tout mixer avec le mix avec l'abricot. À tout de suite. Donc ça y est, les carottes sont cuites dans le jus d'orange. On a mis la moitié du jus d'orange, l'autre moitié on l'a laissé pour là tout de suite. Donc on les a laissés refroidir et là on va mixer le tout avec l'abricot, le reste du jus d'orange et les carottes. Très bien, si t'as bien expliqué. صافي خلينا خزو ديالنا هو ابرد. دابا غنطحن هاد خيزو به بالماء ديالو. على داكشي قلت لكم في الاول من الاحسن نعملوا الماء بزاف باش يخرج لكم زعما خير ربي د العصير، احسن ما كتبقى تزيدوا من الروبيني. وعندي هاد البواطه ديال المشمش. بغيتو عملوا الصغيره عملوا الصغيره، عملوه طبيعي اللي عجبكم. هاد خيزو مع هاد المشماش مع هاد شويه د العصير بغيت نزيدو باش يعطي داك الطيبه ديالو. غنطحن كلشي وانتم عينكم ميزانكم. بغيتو تزيدوا العصير زيدوا اللي عجبكم. احنا غنطحنوا كلشي ونوري لكم كيفاش كيمشي. C'est parti. العصير ديالنا وجد. من بعد نوريوه لكم. C'est l'heure de l'astuce. Donc maman va vous dire une astuce. العصير ديالنا ها وجد كما قلت لكم. دابا غنوري لكم واحد الطريقه اللي كنحافظ بها انا على داك الليمون باش ما كنسيبوش. كنحتاجوه بحال مثلا في العصير بحال داك السيرو اللي كنديروه للبسبوسه. كما قالت اسيل البسبوسه الحرشه مفزقه ياك اسيل الحرشه مفزقه بالسيرو. دونك كنقبط داك القشور ديال الليمون كنعدلهم في واحد القرعه د الزاج. كنعدل غير شويه اسيل وكنعمل السكر. كيبقى الطيبه ديالها مزيون بزاف. غير شويه ما ماشي بزاف. ومن بعد عاوتاني نعمل القشور اخرين. دونك on met un petit peu de zeste. هذا لو زيست دو سيترون. نو سي با لو زيست سي لي زيبلوشور ديال السيترون. وكندير السكر كنزيد شويه هيدا
كنعمل هيدا وكنخليه. هاد السكر هذا كنحتاجو الا بغيت نعمل به الكاطو الكيكه. Ça fait quand même un petit sirop. بلا ما نشريو داك الفاني كيبقى مع الطرب ديك الريحه. Et ça sent bon. وكنخليه في الثلاجه. ولا كنعدلو في السيرو اللي كنعدو البسبوسه كنحتاجو دائما الحامض والسكر. صافي كنخلط هادشي. En plus, ça sent bon pour la سا سون طرو بون. وكنخليه في الثلاجه. او حتى هاد القشر هذا يمكن لك نسيت عاوتاني. هاد القشر هذا نعملو مع شويه د الماء نعملو في الميكرووند كيزولو داك الريحه ديال الميكرووند ولا في الثلاجه. Oui, c'est vrai, je connais. ديما كنخليهم صافي وكنخليهم في الثلاجه كيبقاو حتى السيمانه والزايد. هذه هي لاسوس ديالنا. تا كومبري اسيل؟ Oui, j'ai compris. On l'utilise pourquoi on a dit? Donc on l'utilise pour faire des gâteaux, Des sirops. Donc on prend une petite boîte comme ça, on met un peu d'épluchure de citron, on met du sucre et on remet des épluchures de citron. On le garde où? Au frigo. On le garde au frigo et on le sort quand on veut. Ou alors Ça si peut vous rester voulez, une semaine. Oui. Ou alors si vous voulez, vous pouvez prendre pareil un petit bocal comme ça, mettre du sucre et de l'eau et Non. le mettre du sucre et Non. Le zeste, les épluchures du de citron et de l'eau et vous pouvez les mettre dans le frigo. au frigo et ça va et après le frigo il va sortir. Ça absorbe les odeurs. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est prêt. Nos deux jus sont prêts. Le jus à la carotte et abricot et le jus au concombre. C'est comme un détox aussi, ça de concombre. Oui, c'est Tu comme l'as un goûté? détox. C'est frais, c'est bon. Attends, là je vais goûter un pour voir. دونك العصير ديالنا هو واجد. العصير هذا T'as ديال raison maman, c'est frais. سي فري. هاد العصير ديال المشمش وخزو. نتوما الا بغيتو تعدلوه مثقل زعما مي طيبوا خزو ما تعملوش الماء بزاف ودعملوا ومن بعد طحنوه مع داك المشمش ومن بعد عملوه في البواطات وتخليوه في الثلاجه. مره جبدوه شويه وطحنوه مع الليتشين حتى هو كيجي مزيون بزاف. انا بغيت نخلي هيدا بداك الطيبه ديال خزو بداك الطيبه ديال المشمش. نتوما تعرفوا اللي عجبكم. وهذا المشروب الثاني ديالنا هذا في الحقيقه كيجي كيحمق. انا ديما كنعدلو كيجي كيحمق لذيذ في رمضان كيجي لذيذ بزاف. ديك الطيبه ديال لابغيكو ولا بغيتو عاوتاني من بعد زيدوا له واحد دانون د لافاني حتى هو كيجي مزيوان. بغيتو زيدوا الليتشين بزايد زيدوا الليتشين بزايد. العصير ديال الليتشين انا بغيت زعما ديما كنشرب العصير ديال الليتشين بغيت نخلي غير هيدا. Moi ce que j'aime bien dans ces deux jus, ils sont frais et rafraîchissants, c'est bon. وهذا في الحقيقه هذا ما نسميهش انا عصير اكثر ما نسميه واحد المشروب حارق للدهون. بحال نقولوا ديتوكس. يعني فيه بحال نقولوا حنايا الماء من السم. ما كيجيش عصير مثقل كيجي الماء مبدل النسمه ديالو فيه ديك لويزا لا Oui, فيرفين. c'est pas épais comme l'autre, c'est pareil, c'est la même consistance que l'eau. هذا فحال الماء من السم وفيه ديك الطيبه د الخيار فيه ديك الطيبه د اللويزه فيه الطيبه د الحامض. زعما كيجي مبدل على ان حنا غير نشربوا الماء. يعني الا شربنا الماء بهاد المكونات هادو كيجي زعما مزيان للصحه ديالنا فيه غير الفيتامينات. وكنتمنى يعجبكم هاد جوج الاقتراحات ديالي وبالصحه والراحه. شنو كنقولوا اسيل؟ بسلامه Slama, وبالصحه والراحه. halaha. صحه الله. سلامه.